Good morning guys. Ay na, parano ka tami gising alas 4 pa, may tatanag kining farm para makatanam ka ta at makapag-exercise ta na rin. Are na guys, oh. Atlong dayos pa yung nga kaya ko, agawa ko. Exercise ang pong pamagtanam na rin, makatipid ta mo. Abang tatanam ta mo, makapag-exercise ta na. Apiretang punla ta ang asali kaning Florida. Sana ayari ko inis tong ating kong time para dakal kata atanam, dakal kata dinan ka rening balasenas. At ano managisan din na pamiyatala rin karang kaluguran ng pamilya o karing dadanop lang ulam. Ayan guys, oh. Napipit natin itong tray. Okay guys, thank you guys.